As-salisu. Ini kemana? Halaman nomor berapa? Qala al-muallif, qala al-muallif al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila an qala fatta'liku. Maka dining ta'lik. Apa ta'lik bari? Membatalkan pengamalan donnaraya dalam lafadda, tidak dalam mahallah. Tidak jelas lagi bahwasanya i'lam anna li af'ali hadal babi, itu af'alut tasir saya maksud. Salasata ahkamin. Al-awwal al-i'mal, mengamalkan. Nomor 2 al-ilgha, membatalkan pengamalannya baik secara lafaz dan mahallan, karena ada sebab pura bitawassutihi au ta'akhurihi. Nomor 3 ta'liq. Apa ta'liq? Ibtalul amal lafdhan la mahallan bimaji imalahu sabtul kalam ba'dahu, membatalkan pengamalannya, pengamalan af'alut tasirwa secara lafadznya, tidak secara tempatnya, disebabkan adanya sesuatu yang harus ada di permulaan kalam. Misalnya beri apa? Dalam ibtida, zonantu la zaidun qaimun. Nomor 2 didahului nafiyah, laqad alimtu ma haula'i yantikun. Secara lafaz ma di sini tidak mengamalkan. Nafiyah, alimtu la zaidun qaimun. In nafiyah, alimtu wallahi in zaidun qaimun. Hamzah istifham, alimtu azaidun qaimun am amrun. Wa qawnu ahadil maf'ulaini ismu istifham, alimtu ayyuhum abuka. Secara lafadznya maka lafadz alimtu yaitu
Lafaz alimtu itu tidak mengamalkan mubtada dan khobar yang jatuh setelahnya, tapi secara lafaz. Secara amal maka tetap berarti beli ada kepikiran anil hadal bab, baik yang af'al qulub atau tasir ya. Bisa ada telah hukum bada i'mal ilgha kemudian ta'lik. Yang ta'lik saya maksud apa? Secara lafaz ta'lik apa? Tidak beramal, tapi secara mahallan beramal. Jadi saya ucap ta'lik. Fa ta'liku maka tining ta'lik wajibun. Panika wajib bila idza wujida bila epangki syai'un pona patong setong min hadihi dari kepanikah al-mu'alliqat, min hadiri dari kepanika al-mu'alliqat, yaitu gelak malahu sadrul kalam, sya'rupa lam ibtida, kemudian ma nafiyah, kemudian la nafiyah, in nafiyah, istifham, kemudian ahadul maf'ulaini ismu istifham. Jadi hadihi abli demah abli malahu sodrul kalam. Seesena malahu sodrul kalam apaan? Apaan gila? Pertama lam ibtida. Nomor dua ma nafiyah. Nomor telu la nafiyah. Nomor 4 in nafiyah. Nomor 5 hamzah istifham. Nomor 6 salah situng maf'ullah aropa isim istifham. Diranya mana al-mu'alliqat. Apa al-mu'alliqat? Baik, al-mu'alliqat yaitu perkara yang menjadikan af'al qulub masuk af'al tasir menjadi ta'lik. Yang mana al-mu'alliqatu yaitu perkara-perkara yang menjadikan fi'il ini itu dhanna wa akhwatuha itu menjadi ta'lik. Apa ta'lik? Membatalkan pengamalannya secara lafaz, tidak dalam mahalnya. Jadi ketika ditemukan salah satu dari mu'alliqat ya, saya sebuti gelak, maka hukum takliknya menjadi wajib. Dalam artian wajib tidak beramal secara lafaz, tapi tetap beramal secara mahallan. Wala yadkhulu bentak masuk at-ta'liku ponapa hukum ta'lik, wala bentak al-ilgha'u ponapa ilgha' fi syai'in dalam tong setong min af'alit tasyiri dari banyak-banyak fi'il tasyir. Jadi hukum ta'lik dan ilgha' di sini tidak masuk pada af'alut tasyir, fi'il-fi'il yang bermakna menjadikan. Pada apa? Ja'ala, radda, ittakhadha, sayyara, wahabah. Jadi hukum ta'lik masuk ilgha' itu tidak bisa masuk pada af'alut tasyir. Af'alut tasyir.
wala bentak fi qalbiyin dalam fi'il sefengsa ate tapi jamidin sejamid ay ghairu mutasarrif si tak bisa tasrif. Begitu juga hukum taklek masuk hukum ilgha di sini tidak masuk pada fi'il qalbi yang jamid. Apa jamid? Tak bisa tasrif. Jadi fi'il dia beda fi'il jamidun, beda fi'il mutasarrif. Jamid maknana itu adalah tetap tidak berubah mulai asal dia itu dibuat, mun mutasarrif berubah-ubah sesuai dengan tasrifnya. Kembangan mutasarrif itu bisa tasrif. Wa huwa tining qalbiyin jamid isnani paneka dua apa hab ropana hab wa ta'allam ban lafat ta'allam fa innahuma maka saungkuna hab maso ta'allam mulazimani paneka netepi kaduana netepi sigatal amri dak kasigat fi'il amar kecuali dua riyah. Jadi kan ya secara kesimpulan hukum taklek dan hukum ilgha itu hanya masuk pada af'alul qulub. Ya. Kan dhanna wa akhwatuha kan bagi dua, bada af'alul qulub, bada af'alut tasyir. Si af'alul qulub beri sebutlah apaan donantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu sampai terakhir wa ta'allam. Ya, wa ta'allam bimakna a'lam. Semua af'al qulub ria tidak bisa terkena hukum ta'liq dan hukum ilgha kecuali cuma af'alul qulub yang jamid ay ghairu mutasarrif. Adapun af'al qulub yang jamid itu ada dua. Apa? Hab maksud ta'allam. Berarti hab maksud ta'allam ria bisa masuk apa? Tidak bisa terkena hukum ta'liq maksud hukum ilgha. Paham je dah? Hukum-hukum sebeda dalam dhanna wa akhwatuha jera beda telak beda i'mal ilgha ta'liq. I'mal beramal, jadi menjadikan mubtada dan khabar sebagai maf'ul yang pertama dan maf'ul kedua. Nomor dua ilgha. Apa ilgha? Yaitu menganggurkan, artinya tidak mengamalkan dhanna dan saudaranya itu tidak kamu mubtada. Tak bisa matuti maf'ul pertama maksud maf'ul kedua, baik secara lafaz dan secara mahallan. Ta'liq yaitu membatalkan kamu mubtada maksud khabar, jadi meniadakan pengamalan dhanna dan akhwatuhanya daka mubtada maksud khabar secara lafaz, tidak secara mahallan. Secara lafaz zahirnya tidak beramal, tapi secara mahallan itu beramal. Ta'liq, hukum ta'liq dan hukum ilgha ini itu tidak masuk pada af'alut tasyir dan juga tidak masuk pada fi'il qulub yang jamid. Fi'il qulub yang jamid itu hanya dua. Apaan? Hab maksud ta'allam. Karena hab maksud ta'allam mulai kakebai netepi sigat amr
hab maksud ta'allam. Wa ma bentining perkara ada semalain pon apa mahuma dekat tahab maksud ta'allam min af'alil babi dari banyak-banyak fi'il bab. Mengbedesya anak boleh ya. Coba apa? Huma ada huma ya'ti. Ha? Tak pada masa kok. Wa ma bentining perkara ada semalain pun apa amma huma dekahab maksud ta'allam ya'ti panika dateng minhu dari ma ada huma al mudhari'u pun apa sigat mudhari wal amru ban sigat amr wa ghairuhuma ban sigat mudhari ban salenna ya ban salenna al mudhari ban amr illa wahaba angin lafat wahaba min af'alit tasyiri dari af'alut tasyir fa innahu maka sangkuna wahaba mulazimun panika senetep fi li sighatil madhi daka sighat madhi li sighatil madhi daka sighat madhi. Walitasarifihinna ben paneka tetap eka andi benyak-benyak tasrifenna beli nama arti wa al mudhari wa ma ba'dahu allati hiya al mudhari wa ma ba'dahu walitasarifihinna ben paneka tetap ikani banyak-banyak tasrifanna al mudhari wal amru wa ghairuhuma ma tining perkara lahunna saya tetap ikani al mudhari wal amru wa ghairuhun huma mimma dari perkara taqaddama si ampun kada pun apa ma minal ahkami dari banyak-banyak hukum wa taqaddamat ban ampun kaada ba'du amsilati dzalika pun apa sabagianna banyak contohna ka disa ba'du amsilati dzalika ponapa banyak-banyak contohna kak disa al-ahkam jadi apa maksud tuh dari dhannah ban akhwatuha yang bisa ditasrif baik secara fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr maka hukumnya sama yaitu ada yang bisa diimal, ada yang ilgha, ada yang ta'liq. Ada saya maksud baik fi'il tersebut, fi'il saudaranya dhannah wa akhwatuha itu berupa apa? Af'al qulub dan af'alut tasyir, semuanya sama. Baik itu berupa fi'il madinya, fi'il mudhari'na, fi'il amrah. Jadi hukumnya sama dan contoh-contohnya sudah diberikan oleh musannif pada. Ya, daripada baik se'arofa fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il,
fil amr itu semuanya hukumnya sama. Dalam masalah pengamalannya ada yang i'mal, ada ilgha, ada ta'liq. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Tinik ta'liq. Fata'liqu maka tinik hukum ta'liq wajibun paneka wajib. Idza wujida bila ipangki syai'un pana potong sitong min hadhihi dari kepaneka al-mu'alliqat banyak-banyak perkara semati ta'liq. Wala yadkhulu bentak masuk at-ta'liqu pana hukum ta'liq wala bentak al-ilgha'u pana ilgha' fi syai'in dalam tong sitong min af'alit tasyiri dari banyak-banyak fi'il tasyir wala bentak fi qalbi dalam fi'il sepeng saate jamidin se tak bisa tasrif fi qalbiyin dalam fi'il sepeng saate jamidin se tak bisa tasrif ghairu mutasarrif wa huwa bantining qalbiyin jamidin itnani paneka dua hab ropana hab wa ta'allam banna fa ta'allam fa innahuma maka songkuna kaduana mulazimani paneka netepi kaduana sigatal amri dekat sigat fil dekat sigat amr wa ma bentining perkara ada semalain panapa ma huma deka hab wa ta'allam ya'ti datang ya'ti paneka datang minhu dari ma adahuma al-mudhari panapa sigat mudhari wal amru ban sigat amr wa ghairuhuma ban salaina al-mudhari wal amr illa wahaba angin lafat wahaba min af'alit tasyiri dari af'alit tasyir fa innahu maka sangkuna wahaba mulaziman paneka senetapi isigatal madi dekat sigat madi li sigatil madi dekat sigat madi walitasari fihinna ban paneka tetap ikan di banyak-banyak tasrifna boleh tasarifihinna ban paneka tetap ikan di banyak-banyak tasrifna al-mudhari wal amr matining perkara boleh tasarifihinna ban paneka tetap ikan di banyak-banyak tasrifa al-mudhari wal amr wa ghairihima matining perkara lahunna se tetap ikan di al-mudhari wal amr wa ghairihima mimma dari perkara taqaddama sampun kada pun apa ma minal ahkami dari banyak-banyak hukum wa taqaddamat ban ampun kaada ba'du amthilati dzalika pun apa sebagian banyak-banyak contoh kak disa al-ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'liqu maka tining hukum ta'liq wajibun paneka wajib idza wujida bila epangki syai'un panapa tong sitong min hadihi dari kepaneka al-mu'alliqat wala yadkhulu banta masuk at-ta'liqu panapa hukum ta'liq wala banta ilga'u panapa ilga' fi syai'in dalam tong sitong min af'alit tasyiri dari banyak-banyak fi'il tasyir wala banta fi qalbiyin dalam fi'il sepeng saateh jamidin se jamid wa huwa bantining qalbiyin jamid isnani paneka dua hab ropana lafad hab wa ta'allam ban lafad ta'allam fa innahuma maka sangkuna hab ban ta'allam mulazimani paneka netepi kaduana sigot al-amri dek ka sigot amr wa ma bantining perkara ada semalain pona pamma huma dek kaduana ya'ti paneka datang minhu dari ma adahuma al-mudari umpana pasigot mudari wal amru ban sigot amr wa ghairuhuma ban salaina al-mudari ban amr
illa wahaba angin lafat wahaba min af'alit tasiri dari af'alit tasir fa innahu maka sangkuna wahaba mulazimun paneka sene tepi lisi gotil madi dak kasih got madi walita sorifihinna ben paneka tetep ekaan di banyak-banyak tasrifna al mudari wal amr wa ghairuhuma matining lafat lahunna saya tetap ekaan di mudari wa amr wa ghairuhuma mimma dari perkara takut dan masih ampun keada pun apa mah min ahkamin dari banyak-banyak hukum wa takut dan mas ben ampun keada ba'du amsilati dzalika pun apa sebagianna banyak-banyak contohna ka disa al ahkam